ايوه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أمين. أمبديو ما جانتي بلي أي أكلا كناي وسرا سيغاتالا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الله أكبر. بلك على كراي من فواني كشين ما باما أكوكو بي adama dela namu ko ngania de ka bo abe te wa foi te moye ki ka ngania sirile ko sigatala wala ni kenen nam minu yeni ngania siri ka fo haidara baye san kemen soro olu ti fe o ka temete gaza numa ala fo ka ala barkada te o barkada kama namu u farala ɲɔgɔn kan k'u cɛsiri ka se ka nin su in ɲɛnamaya ala tɔgɔ fɔli la ani ala kira tɔgɔ fɔli la sallallahu ta'ala alaihi wasallam ani silamɛw kunnafonini na k'u hakili jigin an b'a f'u ye u ka baara la ko u ni ce u ye foli minɛ ani ce. Allahu Akbar. Baara in n'a sɔrɔla a kun kɛra ko bɔ kɛra kalama joona n b'a dɔn sinɛfɔw kun ti anw da ayi Allahu Akbar cogo si la Haidara ne ba bi namu boso do n'a kun fɔra ni an bosow kun bɔra kalama ko sinɛfɔw bi fɛ k'u den ka nin ɲɔgɔnna kɛ mɔnɛ kun ti don an na ayi Allahu Akbar Haidara hali n'a mana ni saga kɔni a jɛgɛ kɔni a kun ti feere Bamakɔ ayi siga t'o la Haidara a bani tari ma faamu a faamulen don siya bi tɛ siya bi yɛlɛmɛ ni sigiyɔrɔ ye siga t'o la bɛ kɛ o ye ɲɛ kɔmi n'a yɛlɛ yɛrɛ Allahu Akbar tariku de bɛ se ka kow bɔ ɲɔgɔn na n'o tɛ siya bi yɛlɛmɛ ni sigiyɔrɔ ye Allahu Akbar bɛ kɛ o la an bɛ sinafɔw fo u ye foli minɛ ninnu ka tariku n bɛnkɛ de y'a fɔ n ye n'o ye bɛnkɛ mutari ye ala ka hinɛ u la amin ala sɔn u mɔkɛw bɔra Sikaso cogo min na ni ka bada sɔrɔ n'u ni bosow sigira n'u yɛlɛmɛna u kɛra o ye bi ale de y'a histoire fɔ an ɲɛna o lagali senfɛ sinɛfɔw fana ko n'olu tɔgɔ kɔni yera la a ko tɛ taa k'olu yɛrɛ bolo dan bilen ayi Allahu Akbar a t'u da an b'u fo u ye foli minɛ Haidara an b'u wale ɲuman dɔn an b'u barika da Allahu Akbar o ka bonya sera a tigi ma an y'a fɔ musokɔrɔba ye n ko sinɛfɔw ye saga 100 di ko k'o saraka i ye a ko saga 100 bɛ ne ko ko sagamuso b'a la wa siga Allahu Akbar Haidara o kɔrɔ ye ni sagamuso b'a la ale yɛrɛ tɛna o mara sa siga t'o la saga dɔw sɔrɔ a ye Allahu Akbar o ye tiɲɛ ala k'aw sara amin ala sɔn ŋaniya ye ko bɛɛ de ye walahi an kun ma sigi ni nin ye mɛ ala b'a ka kabakow kɛ sigi an kun ma sigi ni nin ye musokɔrɔba ye ni ne n'a bɛ baro kɛ n b'a hakili jigin o de la don o don don o don a kun bɛ dɔrɔmɛ 5 sama ne ma dimanche kari o kari ne kun bɛ Segu kalan na ni kurun bɛ bɔ Tamani ka na Segu dɔgɔ jɔ Segu dɔgɔ ye ntɛnɛn de ye o la anw ka motɛriw bɛ wuli Tamani dimanche
an ko ko kari dɔrɔmɛ 5 a b'a di dɔ ma kurun bɛna k'anw to dangan na Allahu akbar ka kurun kɔnɔ siga ne kɔni b'i ɲɛna kala ka mɔgɔw filɛ min bɛna fɔ ko wari dira ale ma Allahu akbar bandik diɲɛ a bɛ ten de tiɲɛ akrim kulla sɔrɔ siga fa inna lidahari dɔmir Allahu akbar kullu zi sha'nin kabir naam kana min qablu sɔrɔ siga bandik abani ne nin fɔ ko i ka denmisɛnnin bɛɛ bonya ko i ka denmisɛnninw bonya tiɲɛ ko sini ka jan dɛ a ka jan Allahu akbar ko i ɲɛ bɛ setigiba fɛn o fɛn na bi naam ko a bɛɛ denmisɛnnin ma mɔrɔmɔrɔtɔ de tun bɛ tɛmɛ Allahu akbar sini ka jan siga a y'a janto denmisɛnninw na a y'u jigi tugu a ye hɛrɛ k'u ye Allahu akbar sini ka jan dɛ ka jan kana tigɛ mɔgɔ si la ayi mɛ mɔgɔw bilasira Allahu akbar ala ye min bila min na u bɛ to bɔga bee de la f'u k'u seyɔrɔ sɔrɔ tiɲɛ yann'u seyɔrɔ cɛ n'i kɛɲɛna n'u binnen ye naam n'i ma se k'u wuli ka na daji t'u ka tɛmɛ ayi Allahu akbar amin o la naam nin kɛnɛ in kan an bɛ cɛw fo ka musow fo u y'i laminɛ minnu ye nin doni girin ta ka kun bi ɲɛ u sara bɛ ala bolo Allahu akbar o b'a tigi bolo kana jɔn ɲumanya la ayi tɛ kɛ kana jɔn adamaden fana na dɔ bɛ se dɔ la dɔ tɛ se dɛ ayi Allahu akbar o de la bamananw b'a fɔ ka dalen la ko karamɔgɔ dɔ tun bɛ yen karamɔgɔkɛba dɔ lagalagatɔ dɔ tun b'a ka jamana a bɛ manamanakanw fɔ tuma bɛɛ mɔgɔw b'a gɛn k'a ka wuli ka bɔ yen karamɔgɔkɛ b'a fɔ la k'u k'a to yen ko bɛ baara kɛ n'i ka faamu danyɔrɔ de k'u kana gɛn dɛ a man di mɔgɔw ye a ka gɛrɛ karamɔgɔ ka kɛrɛfɛ parce que naloma bisikiya don karamɔgɔkɛ ma sɔn k'a gɛn Allahu akbar dazago mɔgɔ dɔ bɛ yen ko o de ko karamɔgɔkɛ ko n'i ye ɲininkali min kɛ a b'i jaabi o dazagona in ko n'i ye kolonkala susu kolon kɔnɔ ko mankan in bɛ bɔ kolon de la wa ko a bɛ bɔ kolonkala de la siga Allahu akbar lagalagatɔ in wulila k'i jɔ ka cɛ filɛ k'a fara a ɲɛ kan ka taa bin ko mankan in bɔra ne bolo de la wa a bɔra e tulo de la subhanallah bani Allahu akbar siga o kuma na bamananw ka dalen bɛ ko fɛnkolon dɔ bɛ tiɲɛ siga t'o la fɛnkolo a jɔyɔrɔ bɛ yen don dɔ la tiɲɛ siga t'a la ka n'i ka wulujuguw faga dɛ ayi Allahu akbar ka dɔ ta b'i ci ni tiɲɛ siga a ye ɲuman dɔn kira o kira tɛmɛna ala de y'u ci mɛlɛkɛw bɛ ala ka mara la jinɛw bɛ ala ka mara la mɛ o bɛɛ kɔ ala ma jɔ ni kira si ye a ye mɔgɔw de bila k'u n'u k'a kɛ tiɲɛ siga t'a la Allahu akbar kira si ka balo tun tɛ bɔ ala fɛ yen ayi ma kɛ jibirila mana wari di kira si ma ayi la ko i ni mɔgɔw k'a kɛ Allahu akbar siga t'o la mana n'i jɔnna mɔgɔw la don min na o y'i ta tiɲɛ don ye Allahu akbar an sabu an ce u y'i laminɛ kanubaw ni ce dɛmɛbaw ni ce Allahu akbar idra aw sara bɛ ala de bolo ba tigi bolo mɛ kuma don banna dɛ siga kuma don banna Allahu akbar wa kuma yɔrɔ b'aw bolo yan ani ye Allahu akbar siga wallahi
kuma yɔrɔ bɛ aw bolo yan ani ye. Allahu akbar o ye tiɲɛ. yan ye min ye an ka nin diɲɛlatigɛ balo in na Ansaru aw bɛ se ka kuma. Tiɲɛ. aw bɛ se ka kuma. Allahu akbar. min wajibiyara an kan aw y'a seko k'a la. Kɛra. min ma wajibiya an kan aw y'o kɛ Ala ɲɛkɔrɔ. Tiɲɛ. Allahu akbar. an bɛ ka Ala dɔn. Tiɲɛ. an ka Ala bato wajibiyalen bɛ an bɛɛ kan. Tiɲɛ. mais an ka maa wɛrɛ kɛ ten o t'a ma wajibi. Ayi. an ka maa wɛrɛ ta o t'a ma wajibi. Tiɲɛ. aw ye nin bɛɛ kɛ. Allahu akbar. a ma mɛn ɲɔbɔrɛ ba naani tilala fandaw ni ɲɔgɔn cɛ yan. O kɛra. fi sabilillah. Allahu akbar siga t'a la. a ma mɛn ka tugu o la fana ɲɔbɔrɛ 800 tilala fandaw ni ɲɔgɔn cɛ. siga t'a la kɛra yan. diinɛ nana nin de kama. Allahu akbar. ni dɛmɛ ni hinɛ tɛ galofin Ala ko ten. siga. aw jɔrɔ o kɔrɔ k'a sɔrɔ a se tɛ a yɛrɛw ye. Tiɲɛ. Ala y'o fɔ kuranɛ kɔnɔ wa yusiruna ala anfusihim walaw kana alhamdulillah. Allahu akbar idra. ka ɲɔgɔn ka ɲuman fɔ de gɛlɛyara farafin ma. siga t'o la. jango anw. Allahu akbar siga. Ala yɛrɛ n'a ka Alaya a y'a ka jɔni dɔw mankutu. o kɛra. Madinɛkaw ye kira bisimila Madinɛ. aw bɛ daraka dun. ni tilelafana sera aw bɛ jɛn fɔ. e n'i ka denbaya bɛ tile ten parce que a ye daraka dun. tilelafata bɛ taa di kira ni sahabaw. Allahu akbar. ninnu fana bɛ jɛn u ka surafana kɔ. parce que olu ye tilelafana dun. o surafana tobi cogo bɛ ta ka taa di kira ni sahabaw. Allahu akbar. a ko b'u yɛrɛ ye. Tiɲɛ. mais wa yusiruna ala anfusihim. Allahu akbar idra. siga. kuranɛ ma tunu koyi. ayi a ma tunu a ɲɛfɔ. se de dara nin bɛɛ kan. Tiɲɛ. Ala ka hakikaw. ko Madinɛkaw ye kira n'a ka jama kusaya u yɛrɛ ye. k'u ka nafolo kusaya u yɛrɛ ma. siga. ko ka sɔrɔ a nege b'u yɛrɛ la. Allahu akbar. u mago b'a la mais u y'a di Ala ma ka u mago to a la. Allahu akbar. Ansaru aw ka lajɛli kɛ ta. jɔnni b'i kɔmi aw. o tɛ yen. Allahu akbar idra. siga. mun fɔra Ala ko la. ni nafolo ko don. ko a dɛsɛra ka kɛ o ye mun ye. o tɛ yen. Allahu akbar. n tɛ waritigi dɔn aw la. wallahi. siga. dugu bɛɛ Ansaru b'o fɔ. a bɛɛ. Allahu akbar. Kayita. wala. ka ye étage min jɔ bi. ko nin Hayidara jiginyɔrɔ ye. a ye taa étage lajɛ miliyɔn joli donna na. siga. o m'o bɔ dɛ. u y'u kɛ misiri kan. Tiɲɛ. misiri bilila. Allahu akbar. mais waritigi kelen t'u la cɛ kelen t'u la. muso tɛ yen. a bɛ fɔ o ma ko wari bɛ nin bolo. o tɛ yen. Ansaru bɛɛ bɛ tan de. Allahu akbar. kuranɛ ye Madinɛkaw de mankutuni de ko fɛn t'u bolo. nka kira ni sahabaw mago ma sa fiyewu. siga. u jɛn'u ka fitinini kɔ k'a di Ala ma. Tiɲɛ. Allahu akbar idra. o de la ne ti sogokan fɔ ye. ayi o tɛ fɔ. kira sogo danna kira ko ta. la. Allahu akbar. min bɛ kɛnɛ kan o wasara. o bɛ wasa kɛ. min bɛ kɛnɛ kan o wasara. Allahu akbar idra. kira ka sahabaw tun b'a di de. Tiɲɛ. a fɔra i ye ko saga kunkolo kelen ye turunɛ kɛ. o fɔra. ka segin ka n'a bɔ yɔrɔ la. siga. Allahu akbar. n'a dira dɔ ma a ko b'o n'a ka denbaya o b'a fɔ anw ka kusa karisaw ye dɛ. Tiɲɛ. u bɛ taa dɔw ma o fana b'i miiri anw ka kusa karisaw ye. saga kunkolo bɔra yɔrɔ min na a segira yen. Tiɲɛ. Allahu akbar. Allahu akbar. bɛɛ y'i ɲɔgɔnna kusa i yɛrɛ ye. Tiɲɛ. siga t'a la. a fɔra ninnu de ma ko silamɛw. Allahu akbar. o de la ne bɛ kuma o fɛ dɔrɔn n b'a fɔ a ye ne ka kuma ninnu kɔlɔsi. siga t'a la. mɔgɔ tɛ mɛn dɛ. ayi. nka kuma bɛ mɛn. siga t'o la. Allahu akbar. mais kira y'a fɔ dɛ ko diinɛ bɛna ban pewu. siga.
ko a minɛbaw bɛna kɛ n jɔn ye ko mɛ a ti b'u bolo dɛ ko a b'u bolo u fa bɛ nɛn'a kan u ba bɛ nɛ u bɛ faga a kan ko mɛ u bɛ ala sɔrɔ n'a ye a ti tila o la a y'a cɛsiri ala dɔn kɔfɛ foyi tɛ bilen jogo kɔ t'i ci fɛ i ye jogo tɛ nkalon don jogo de don diɲɛ dɔnnibaa sɛbɛ fɛn o fɛn tɛmɛna ala kumakanw na ala kira sɔrɔla sɛlɛm kumakanw na cɛbaw kumakanw na u bɛɛ taara ka fila dama de to yen ala dɛnɛya kɔfɛ jogo abani amin elkemalu lillah siga t'a la dafalenya ye ala ta de ne min bɛ k'a fɔ ne m'a fɔ jogo ka ɲi mais jogo de kan ka ɲɛ kɛnɛ kan hali ni ne ta man ɲi ala ye min fɔ ye nin de wa silamɛya yɛrɛ bɛ bɛn nin de ma ala dɔnni kɔfɛ jogo o don minnu ye nin baara in kɛ ala y'a jigin u kɔnɔ u k'a kɛ siga t'a la a bɛ sɔrɔ ala mago bɛ fɛn dɔ de la o la u sara bɛ ala bolo mais u k'a dɔn u ka nin ŋaniya in a bɛnna ansaru ɲuman bɛɛ ma wa a bɛnna silamɛ ɲuman bɛɛ ma o ye tiɲɛ ye wulibali u sara bɛ ala de bolo batigi bolo u sara bɛ ala bolo olu dama tɛ dɛ olu ye saga 100 de fɔ o saga 100 bɛ kuru kɔnɔ n y'a ye tele la ngu k'a dɔn ansaru wɛrɛw bɔra burukina olu ye miliyɔn hakɛ min di ko k'o di aba ma ne yɛrɛ ma da la n'o bɛ di aba ma bani président Surakata ye a di a su in na a kɛra mɔgɔw ɲɛna fitiri selilen kɔ don wa e kun bɛ yen dɛ wari in dir'e ɲɛna ayiwa a kana da fɔ ma bani u sara bɛ ala bolo a b'a tigi bolo o ka ca saga 100 ye siga t'o la o ka ca saga 100 ko k'a di musokɔrɔba ma a n'a fɔ a ye wala layidu don a n'a fɔ a ye u sara bɛ ala de bolo a b'a tigi bolo kumana nin kɛnɛ in kan ne y'a kanu ka fɛn dɔ di min ka bon fɛn bɛɛ ye aw y'a seko kɛ o ne n'a ma jɛ mɔriya la o ayi o ma kɛ sebe ne n'a cɛ nasi tɛ ne n'a cɛ siga t'o la ayi o de la jigiya ka ɲi lahara ala kira de y'a fɔ sɔlɔ silam mɔgɔ minnu ye ɲɔgɔn dɔn ala kama ka jɛ ala kama ka fara ala kama ko lahara gɛlɛya min bɛ fɔ olu tɛ bɔ a kala tɛ bɔ a kala ni ɲuman yɛrɛ janfa u tɛ bɔ a kala ne ti cɛ dɔn ansaru la n ti muso dɔw la ne ni min ye ɲɔgɔn dɔn ka jɛ ni ala tɛ o tɛ yen o ye jigiya dɔ ye siga t'o la a sara bɛ ala bolo a y'o karamɔgɔ kɛ hɔrɔn siga an ye hɔrɔnlama sɔrɔ a y'o karamɔgɔ kɛ hɔrɔn anw bolo t'i ja ayi anw bolo t'i ja tɛ kɛ ni ala tɛgɛ tɛ anw bolo t'i jan tɛgɛ wɛrɛ ye nka a ye aw de k'a sababu ye an ce aw sara bɛ ala bolo batigi bolo n ye mun kanu kira ko baara damadɔ bɛ yen jɔn ka baara damadɔ bɛ yen ko sabado lahara ni peseli kɛ basikili sigira ɲuman ni juguman de bɛ pese ko nka baara saba bɛ yen o ti bila mijani na o ti pese o basikili tɛ yen
Kulibali. O baskili tɛ s'u kɔrɔ. Allahu akbar. Baara nɔgɔmanw tɛ. Ayi. N'i ye koba ye yɔrɔ o yɔrɔ gɛlɛya de y'a se koyi. Siga t'o la. Kana siga o la dɛ. Ayi o ye tiɲɛ ye. Fusakɔrɔ tɛ yen o. O tɛ yen. Fu ti wolo foyi la fu kɔ. Allahu akbar. N'i ye sɛbɛko ye yɔrɔ o yɔrɔ sɛbɛko de nana n'a ye. Tiɲɛ siga t'a la. Alakira ye baara saba de fɔ sallallahu alaihi wa sallam. A ko o baara saba in. La tadkhulu fil mawazin. Sigay. K'olu ti da peseli kɛ basikili kan. Allahu akbar. U ka bon o ma. Tiɲɛ. Malik. Sigay. A y'o kɛ jumɛn a ko ala danaya kɔfɛ. Naam. El haqa'iqu daqa'iq. Sigay. Ala ka fɛnba bɛɛ i bɛ jɔ a la de. Wallahi. I t'a filɛ foyi. Ala ka fɛnba bɛɛ bɛ ten. Sigay. Ni belebelew nana dɔrɔn i bɛ jɔ o la ten. Allahu akbar. Ne ma nin f'i ye. I y'a fɔ. N y'a f'i ye n bɛ segin a kan hakili jigin don n y'a f'i ye yan. Nin kɛra surakaw fɛ yen sisan de. N y'a f'i ye n ka wajuli la yan. Tiɲɛ. Allahu akbar. Wajulikɛla min bɛ yen. A bɛ ka ala ta fɔ a ti tabaki. Ala kɛra de ye sogo da la. Allahu akbar. N y'a fɔ ɲɛna yan ka kɔrɔ. Siga t'a la. Ko t'a fɔ karisa ye. Ko ala ko a yafara ma ale ti jeni kun. Tiɲɛ. Ko k'ale jinɛ labɛn. Allahu akbar. Sigay. Cɛ kunna a y'a dɔn kira ka sogo kɔni wulibali don. Tiɲɛ. A kɛra hɛrɛ ye o a kɛra tɔɔrɔ ye o. Sitanɛ kɔni tɛ kira yɛrɛ don. Tiɲɛ. Sugoro ala kira la sɔrɔ i kɔlɔsi dɛ i sugoro ala cogo di sogo dɔw ala kira la o ye ta tiɲɛ de ye ani halaki total. Siga. I farati a bɛɛ ma ɲi dɛ. A ɲɛ fɔ a dɔnbaw ye dɛ. U k'i bilasira a bɛɛ ma ɲi dɛ. Sigay. Amani. A wulibali don dɛ. Kira ye cogo dɔw bɛ yen n'i y'o ka kunangoya ye dɛ. Allahu akbar. I b'a ɲɛɲini ko sugoro ala a ɲɛ fɔ a dɔnbaw ye. Ka n'a lakali i kunfɛ ten. Ayi Allahu akbar. Karamɔgɔkɛ y'a dɔn kɔni n'i sugora kira la sitanɛ tɛ o. Tiɲɛ. Nka kira y'ale ci min ma ale t'a dɔn ale yɛrɛ ma deli ka nin tɔgɔ ye. Allahu akbar. A y'i datugu ni kira nana a ma sogo la ko karisa den karisa ko don. Cɛ kunna a kamana ganna ale tɛ karisa den karisa dɔn. Allahu akbar. A ye ɲininkali kɛ misiri kɔnɔ. A ko maa bi yan min bɛ karisa den karisa dɔn wa. Allahu akbar. Sigay. Dɔ sɔrɔla misiri la ko ne b'a dɔn. A ko i b'a dɔn a ko taa n lafi. Allahu akbar. Kira ko a ka taa fɔ a ye de ko ala yafara ma a ti jeni. Sigay. U taara n'a ye cɛ fɛ yen. U y'a ka sonɛri digi. Cɛ bɔra ka na dayɛlɛ. A b'i komi mɔgɔ tɔw cogo. Tiɲɛ. Ale ma cogoya siya la. I n'a fɔ karamɔgɔba dɔ jalamuguba dɔ. Non. Siga. Ale y'a kɛ i n'a fɔ mɔgɔ tɔw ye cogo dɔ. Tiɲɛ. Allahu akbar. A ko mun don u ko a mago b'i la a y'u bisimila. Sigay. An ka bamanankan na yan a ko a ye dɔ di. N ko juguman tɛ. Kira de nana fɔ n ye siɲɛ 2 sogo la. Ko n ka n'a f'i ye. Ko ala ko a yafari ma e ti jeni. Sigay. Cɛ ko a ko a ko nka ne min ye ciden ye n b'i ma ni ala ye a kɛ ala kama. I ye mun kɛ. Sigay. E bɛ mun kɛ. Allahu akbar. An y'a miiri n ko a bɛ si ka seli. Walima a bɛ san bɛɛ su. Walima a ka jalamugu bɛ fufu a nɔfɛ. Sigay. I bɛ mun kɛ. A ko i ye n bila ni ala ye. I ye n bila ni ala ye. Tiɲɛ. N'o kun tɛ n ma kanu k'a fɔ. Allahu akbar. A ko n bɛ min dɔn. N sigiɲɔgɔn dɔ de bɛ yan. A fatura. Se t'u ye. Sigay. A muso n'a denw muso tɛ se den ninnu kɔrɔ. Tiɲɛ. Allahu akbar. Siran kosɔn. N'i ye muso in to yen n'a ko a bɛ nin denw balo ɲini. A ka na taa don haramu na. Tiɲɛ. N ko muso ma k'a sigi a denw kɔrɔ. Sigay. Ne ye fonctionnaire de ye. N'i ye n ka sara ta n b'a tila. A ka kalo musaka n'a denw n b'o d'a ma. N b'a tɔ kɛ ka n ka du musaka. Allahu akbar.
a ko nka kabini n y'a daminɛ n bɛ n ka sara tila k'ale ka kalo ta d'a ma n yɛrɛ bɛ jɔ ni n ka denbaya ye k'a sɔrɔ n t'a tila n mago ma se foyi ma a tilalen ye k'o ma sɔrɔ ne ka denbaya m'a dɔn ko n ka wari ta yɔrɔ wɛrɛ b'a la parce que u mago ma jɔ foyi la fo ala sɔnna o dilan la cɛ ko a ma ko a k'a to ten a kana dɔwɛrɛ fɔ bilen a ka ɲi olu bɛ ala dɔn siga t'o la c'est à dire n ko masa ka kow de filɛ nin ye amin ka dɛsɛbaatɔ jigi tugu ka mɔgɔ kamana gannen dɛmɛ ka an karamɔgɔ alijinɛ daw de ye ninnu ye ansaru an ce an ce an ce aw sɔnna hali min t'a fɛ o de bɛ k'aw ladege bi an ce ni mɔgɔ min sɛmɛyɔrɔ kɛra ala ye i ye ko sɛmɛyɔrɔ sɔrɔ siga t'o la an ce nin ye ka muso kelen jigi tugu a n'a den ala ko jahanama y'a ma haramu ye a ti jeni aw ye gwajoli ta gwajoli bi balo aw hinɛ na bi o caman jurumantigi joli kɛra hɔrɔn ye o ka ca ansaru dɔ ka ɲumanya kama Allahu akbar a kɛ t'a la ka ca ansaru an ce Allahu akbar u ye foli minɛ ala kira ye fɛn saba min fɔ ko a ti bila basikili la a ka bɔ ala bolo kojugu siga t'a la mɛ an yɛrɛ bɛ jɔn na Allahu akbar mɛ hali an yɛrɛ fɛ a ka gɛlɛn kuma dɔw la a ko ɛlɛ afu ani nas ayiwa nin fɛn ka gɛlɛn kuma dɔw la ka yafa ka se tu ye karisa y'a k'i la a y'i tɔɲɔ a ka fɔ yafa nin ma dɛ ala kama i sɔ jalen dekuden i ko ne y'a to ala ye kira ko mizani t'a la lahara Allahu akbar basikili foyi tɛ ala bolo ko a bɛ bila o la Allahu akbar ka yafa ka se tu ye nin ma nɔgɔn koyi ma nɔgɔn Allahu akbar sinamusomaw namu a ka fɛn dɔ filɛ wallahi an karamɔgɔ i n'i muso a ka ko dɔ filɛ Allahu akbar jɛɲɔgɔnw dama a ka ko dɔ filɛ Allahu akbar ka yafa ka se tu ye kira ko a ti bila mizani na a bɛ se basikili tɛ yen Allahu akbar ala de y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ a tigi y'a fɔ qala ta'ala faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah a bani nin ye kuranɛ ye ko ni maa min ɲafara yafa dama tɛ dɛ wa aslaha Allahu akbar nin yɔrɔ in ma nɔgɔn dɛ ma nɔgɔn Ayidara ne nana ne deli ne ni muso cɛ ne tɛ se ka ba e ka deli ma wa Ayidara n'o tɛ ne tun tɛ diɲɛ n'a ye bilen koyi nka n y'a fara kira ko a ma ban dɛ wa aslaha ko i kunbɛ cogo kɔrɔ min na i k'i kɛ ten Allahu akbar zamzamiw a ma nɔgɔn ma nɔgɔn n y'a fara ala ko a daminɛ na wala wa an kun bɛ cogo kɔrɔ min na wa n b'i kɛ ten kira ko a dafa Allahu akbar ko n'o kɔni kɛra ala yɛrɛ de ko ten sisan ko fa ajruhu ala Allah ko mɛlɛkɛ t'o sɛbɛn dɛ ayi o tɛ sɛbɛn mɛlɛkɛ fɛ ko o sara bɛ ne ala yɛrɛ de kan ne yɛrɛ Allahu akbar a ma nɔgɔn dɛ ma nɔgɔn nin ye kuranɛ aya de ye ko ni maa min ye se t'u ye ka yafa min tiɲɛnen don k'o dilan n ye mɔgɔw ka deli minɛ
nka n b'i kɛ tan ɔhɔ la sige ala y'a fara ka de ala bɛ mɔgɔ dɔn kojugu cɛ a ko ni maa min sɔnna ka yafa Naam. wa aslaha ɔhɔ Allahu akbar ka tila ka ɲuman kɛ k'a dilan k'a ɲɛ cɛ ko fa ajubu ala la Allahu akbar kana taa sara ɲini yɔrɔ mɛlɛkɛ t'o sebe o dabila la ayi Allahu akbar. ayi u tɛ se cɛ ko ne yɛrɛ ala de b'o sara cɛ o sara da ti dɔn dɛ ayi ala ko a bɛ fɛn min sara a mɛlɛkɛ b'o da o dɔn dama dɔn o bɛ ku basigi la o tɛ kun basigi la sige mɛ hali bɛrɛ tɛ Allahu akbar wa a y'a kɔrɔ nin ye nin ye ala kumakan de cɛ a tigi y'a fɔ u y'an bɔ diinɛ yɛrɛ hukumu de kɔnɔ pewu walahi si ka seli dɛ ɔhɔ asan furula ye 100 kɛ dɛ naam soli kira ka siɲɛ 100 ɔhɔ bilahi surɔ ɔhɔ vers 2 heures du matin sige surakaw ka arabu ka karamɔgɔba dɔ bɛ yen Ɔhɔ. a bɛ ka kuma an ka kalandenw fɛ Allahu o bɛ akbar ka k'a ɲininka sɔlatu valeur la alahuma sɔli Ɔhɔ. ka sɔli kira kan valeur min b'a la o bɛ ka k'a ɲininka o la ɔhɔ sige ala bi dɔw la faamu cɛ a k'u ma k'u ka n'u yɛrɛ sɛgɛn sige ko sɔli kira kan naam ko maa si t'o dɔn ni ala yɛrɛ tɛ Allahu akbar ko mɛ sɔlatu min b'an bolo n'an b'o kɛ naam ko sɔli kira kan kɔrɔ de ye ɔhɔ kira ko min to k'o to ɔhɔ k'a ko min kɛ k'o kɛ k'o de ye sɔlatu ye ala kira kan cɛ siga t'a la bilahi a jira sige Allahu akbar o don Allahu a ko mɔgɔ si tɛ se ka seli kira kan naam ko ala dɔrɔn de b'a dɔn seli bɛ kɛ kira kan cogo min cɛ ko mɛ kira yɛrɛ ye siga minnu d'a ma ɔhɔ ko n'i bɛ fɛ ka sɔli ne kan ko a fɔ tan naam ko e k'a lajɛ bani ko e ti seli o i ayi b'a fɔ de alahuma sɔli ɔhɔ o bɛ fɔ ten mɛ e yɛrɛ tɛ Ayi. ko e b'a fɔ de ala a kɛ Allahu akbar ala a kɛ ɔhɔ kosɛbɛ. ɔ ko jeli m'a fɔ ala k'a kɛ jɔnni bɛ se ka ala bila baara la O tɛ yen. k'a sɔrɔ min b'an bɛ ala ni kira yɛrɛ kama sige Allahu akbar o tɛ yen zamzamiw Allahu akbar Ah. Allahu akbar. amin ya rabbi wallahi vers 2 heures du matin ɔhɔ karamɔgɔkɛ bɛ ka kuma ka kalandenw fɛ a bɛ ka nin de f'u ye Ah. u y'a ɲininka seli valeur la quoi ɔhɔ a sɔlatu valeur la Cɛ. a bɛ ka valeur fɔ ɔhɔ a ko mɛ mɔgɔ si tɛ yen min bɛ se ka seli kira kan o tɛ yen sige ko mɛ kira yɛrɛ ye kɛcogo dɔw de fɔ a la Naam. ale salatu wasalam Ɔhɔ. ko an ka sɔla ka ten cɛ ko a kɛra o siga in ye o Naam. o fɔcogoya in ye o Ɔhɔ. walima i ye sɔlatu fɔcogoya wɛrɛ ta o ɔhɔ ko a bɛɛ ye sɔli ye ko mɛ fo e k'a dɔn ko e tɛ se ka sɔli kira kan i tɛ se sige Allahu akbar ko Ayiwa. sɔli yɛrɛ daminɛ ye mun ye Ɔhɔ. ko alahuma sɔli siga t'o la sige ko kabini o la e y'i yɛrɛ bɔ a la cɛ e ko de ala sɔli kira kan ala seli kira kan Ɔhɔ. ko jɔnni bɛ se ka ala bila baara la o tɛ yen mɔgɔ min b'an bɛ ala la Ɔhɔ. i b'an bɛ ala kira la i y'u sɔsɔ Cɛ. e bɛ se ka ala bila baara la ayi i tɛ se zamzamiw Allahu akbar Allahu akbar. ko sɔlatu de ye ɔhɔ kira kan kira ko min Naam. ka jɛ n'o ye k'o kɛ Cɛ. a ko i ka min to yen Ɔhɔ. k'i seko k'o dabilali la Allahu akbar. k'o de ye sɔli yɛrɛ ye kira kan sige kulubali Allahu akbar o don Allahu akbar fɔlɔ in mɛnna de wa o mɛnna yafa ka se tu siga t'o la ko i kana da yafa ma i k'a dilan cɛ ala ko i sara tɛ maa k'ale dɔn sige baro an da tɔ fila dogo fɔlɔ k'o fara a kan ɔhɔ Allahu akbar Allahu akbar. n b'a tɔ fila fara a kan wala sige abani a ko filanan ye jumɛn ye naam o fana ma nɔgɔn dɛ ma nɔgɔn ayi o gɛlɛyara kira yɛrɛ bolo sige ale salatu wasalam ɔhɔ a sɔburu Allahu akbar a sɔburu Allahu akbar ko ka sabali ɔhɔ ka sabali naam nin fana ma nɔgɔn dɛ ayi ma nɔgɔn kira sɛgɛnna cɛ ala ko a ma fasuli sige
fasbir isbir ala ma yaqulun o ka ca kuranɛ kɔnɔ ka ca ala b'a fɔ kira ma mamadu ma dɔwɛrɛ fɔ yen i ka sabali u bɛ ka min fɔ sabali u bɛ ka min fɔ ne ala tulo b'a la sabali Allahu akbar sige ajra ala kira yɛrɛ sɛgɛnna koyi n'a sɛgɛnna cogo o cogo ala b'a hakili jigin ne ma dɔwɛrɛ f'u ye sabali Allahu akbar o don k'a fɔ a ye ka d'a kan fasbir ala ma yaqulun u bɛ ka min fɔ ne tulo b'a la sabali u bɛ ka fɛn o fɛn f'i ma ne ala tulo b'a bɛɛ sabali Allahu akbar wasbir ala azab sige Muhammadu ka tɔɔrɔ mun u bɛ ka tɔɔrɔ min da i kan Muhammadu a mun nin ye kuranɛ de ye ka tila k'a fɔ a ye kuma laban na sa Muhammadu n'i mago bɛ ne yɛrɛ la kumana n bɛna tiɲɛ f'u ye isbir fasbir inna allaha ma asabi ajra sige ne ala faralen bɛ sabalibaw kan sige Wulibali Muhammadu sabali ne ala faralen don sabalibaw kan Allahu akbar kumana an k'a lajɛ kuma bɛɛ an k'a lajɛ an kana maa fara an kan dɛ an ka ala fara an kan sige n'ala ka i ka kɛlɛkɛla ye kɛlɛ gaɲɛ o kɛlɛ ka ɲi i bɛ kɛlɛ gaɲɛ i bɛ se tiɲɛ n'ala kɛra i ka kɛlɛkɛla ye i bɛ se Allahu akbar ni tiɲɛ o de la ne b'a fɔ a ye n ko a ye sabali i y'a fɔ tuma bɛɛ n ko a ma a y'a to ala Allahu akbar kɔrɔ de b'a la wallahi n'a y'a to ala ma kabakolontigi in fɛn tɛ s'a la ayi e de bɛ kɔrɔtɔ mɛ ala tɛ kɔrɔtɔ dɛ tiɲɛ siga t'o la sini min na a bɛ na a ye sabali ajra sabali ye mun tiɲɛ aw ye foyi a y'a yɛlɛlen siga t'o la wallahi wa a bɛ ten fo ka diɲɛ wuli fɛn minnu tɛ bila mizan na ala kira ko sabali b'a la tiɲɛ ko hakɛ ma f'o la ala fɛ ayi ka sabali i ka tɔɲɔ i k'a to ala ma o fana ma nɔgɔn dɛ siga t'o la mɛ ala ko cogo di o la innama yuwaffa sabiruna ajrahum sige a bani bighayri hisab Allahu akbar kuranɛ ko ten tiɲɛ Muhammadu sabali i k'a dɔn ne ala bi sabalibaw ka sara de dafa tɛku ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye Allahu akbar lahara don sabalilaw ni yɔrɔ n b'a mure fa k'a dafa Allahu akbar ne ala ne sige mɛlɛkɛw t'o si dɔn ayi o ti sɛbɛn mɛlɛkɛ fɛ o ti bila mizan na o bɛ ne yɛrɛ ala ni ka jɔn cɛ Allahu akbar zamzamiw sige bighayri hisab tiɲɛ ka sɔrɔ o ma sɛgɛsɛgɛ Allahu akbar la ni sabalila ala kama dɔrɔn n ko sabali yɛrɛ sɔburu n k'o ye ala tɔgɔ de ye sabali sabalibaga yɛrɛ ala yɛrɛ mamutu dɔ ye ko masa sabalilen tiɲɛ siga t'a la ala b'a fɔ a to i b'a kɛ i bɛ si hɛrɛ la ka tile tiɲɛ ala b'a fɔ a to i b'a kɛ i bɛ si hɛrɛ la ka tile tiɲɛ e ma ye don min na Firawuna kɔntana a wasora a ko ma alimtu lakum min ilahin ne ti ala wɛrɛ dɔn aw la ne kɔ o yɔrɔ bɛɛ Jibrila y'a a kama bɛɛ wuli ɲangata kama bɛɛ ala ko a kɛra a ko ala i ka jɔn y'a dara a ko i mun a bani a ko min bɛ perese fɛn bɛ mɔgɔ min da o de bɛ perese o ye tiɲɛ Firawuna bɛ laban min Jibirila a bɛ laban ni ala tɛgɛ kɔnɔ ye i mun y'a ye Allahu akbar o de la silamɛ n'i ye ala kota la silamɛ mumin ala mago bɛ maa o maa na n'i ye kota kɛ bilahi i ti dɔgɔkun kɛ ala b'a yiri la siga t'a la ni ye wulibali o ti yɛlɛmɛ fiyewu ala mago bɛ maa o maa na n'i ye ala kota i ti dɔgɔkun dafa fiyewu ala b'a jiri la tiɲɛ i bɛ balawu dɔ sɔrɔ Allahu akbar o ye wulibali yɛrɛ ye o ti kɔrɔbɔ fiyewu o ye yɛlɛmabali mɛ selila min ala mago t'i la don o don i bɛ jɛnɛya kɛ i bɛ nkalon tigɛ i bɛ sonyɛni kɛ i bɛ walifɛn namara ala bɛ dɔw yɛrɛ fara a kan tiɲɛ Allahu akbar
idra k'i to yen dɔrɔn i ka taa bisiri la siga n'i y'o y'i la dɔrɔn ni tuubi cogo bɛ i b'a teliya muso i ni ala cɛ jɛɲanen Allahu akbar o y'i bɔlen ale ka jate kɔnɔ siga bilahi ala ko n b'u to yen ka mun y'u ye dɔɔnin de Allahu akbar fo n ka t'u tɛgɛ minɛ siga inna batsha rabbika Allahu akbar idra ala ko kira ma sabali wala ko ni ne ye minɛni kɛ ne ka minɛni cɛ ka jugu siga Muhammadu sabali u to yen wala ni n ye minɛni kɛ inna batsha rabbika i ma ka minɛni la shadid siga ngale na a ɲɔ ɲanga ka ten Allahu akbar mɛ sabali Allahu akbar idra a ye sabali Allahu akbar a ye sabali ɲɔgɔn kɔrɔ sinamuso cɛ teriw a ye sabali ɲɔgɔn kɔrɔ cɛ baarakɛ ɲɔgɔn a ye sabali ɲɔgɔn kɔrɔ Allahu akbar idra ala ko ale faralen bɛ sabalibaw de kan cɛ wa fana ko lahara ale yɛrɛ ala de bi sabalibaw ka sara ka a mure suma k'a d'u ma hali gɛlɛya t'a la siga nin sara ninnu dama dɔn ayi o la mɛlɛkɛw se bɔra a la wala a sabanan an zuruyatɔ filɛ o la ɛsɔw sun siga Allahu akbar an nana mɔgɔ sun alabato kabakoma dɔ dɛ wallahi kɔngɔmuɲuna de ka ca sunbaga ka dɔgɔ siga abali sunbaga ka dɔgɔ ka dɔgɔ wala wala mɔgɔ caman kɔni bɛ tile kɔngɔ na mɛ ala ye su min fɔ ala kira nana ni min ye sɔlɔ silam o kɛbaa ka dɔgɔ jɔn ye Allahu akbar idra Aïdara ka kuma tɛ dɛ ala n'a ka kira de y'a fɔ tigi y'a fɔ kira de ko sɔlɔ silam ko sunbaga caman bɛ yen foyi t'a y'a ka sun na fo a tilenna kɔngɔ ni minɔgɔ la Allahu akbar ni ala kira ka hadisa ye cɛ sun ka misɛn siga t'o la o de la ala ko mɛlɛkɛw ma a y'a sen bɔ sun na dɛ cɛ a y'o baraji to yen Allahu akbar aw ti ɲɛdɔn sun na sun ye ne ala ni suntigi cɛ ye cɛ a ko cogo di a ko ala y'a fɔ ala kira y'a lakale qala allahu azza wa jalla kullu amali ibnu adama lahu illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bi siga Allahu akbar idra ko adamaden ka baara bɛɛ o ye adamaden ta ye ko fo n'a kɛra su ye Allahu akbar k'o ye ne ala kelen da ye wa ne ala kelen de b'o sara di Allahu akbar mɛlɛkɛ t'o sɛbɛn ka na ayi sun ka gɛlɛn dɛ ka gɛlɛn dɔ bɛ se ka sun n'i ma sun u b'a fɔ ye malangolo don silamɛ yɛrɛ tɛ e ye sun o de kama e ma sun siga muso dɔ bɛ sun e ni ma sun n cɛ ti sɔn koyi ni maa o maa ma sun an ka dutigi ti sɔn e ma sun siga innamal a'malu binniyat Allahu akbar dɔ bɛ sun o sunnen kɔ o bɛ tila ka wuli ka taa feerekɛ yɔrɔ la namara ni jafa k'a nin yɔrɔ ɲini a sunnen nkalon kan siga Allahu akbar e ka sun banna pewu faama dɔ bɛ sun faso nafolo bɛ kolokolokolo la ale ka so ni banki cɛ o sunnenba bɛ na u bɛ sɔrɔ ka na ni sɛ ɔrɔtilenw ye faso nafolo i b'i dafa an joli la dɔrɔn i b'a kunu joli bi siyɛn i disi ka i ɲɛ t'a la siga Allahu akbar e ma sun ayi ma sun e ma sun Allahu akbar e sunnen don a fɔra ko amadu denkɛ bɔra a tɔgɔ ye di faransi ka na k'o bɛ n'o ka so ci k'o kɛ siman ye e ka sun tɔ minɔgɔ yɛrɛ tɔ juguyara e bɛ ɲini ka sa sa Allahu akbar mun n'o kɛra o natɔ se ma se ka kari k'o fa bamakɔ ni yan cɛ siga abali e sun banna pewu Allahu akbar e sunnen don selilaw ka yɛrɛ danga
aya dɔ wulilen fɛ u b'a kɛ kutuba la u ti kuma mɛn o ne y'a fɔ kutuba kalannaw ye u dugawu dɔ bɛ yen k'u k'a dabila y'a fɔ n'u bɛ kutuba kalan Allahumma ansur man nasara diina wa akhzul man khazala al muslimina amina la ilaha illallah kuma juguba a ɲɛfɔ kuma juguba Allahu akbar Allahu akbar ko Allahumma ansur man nasara diina ni kutuba bɛna ban alimami bɛ lefa Allahumma ansur man nasara diina ala maa dɛmɛ maa o maa ye nin diinɛ in dɛmɛ ala o tigi dɛmɛ o ka di Allahu akbar o ka di u b'a laban ni min ye ko wakhzul man khazala al muslimin o de ye kuma jugu ye ala maa o maa ye silamɛw dɔgɔya ka silamɛw lebu ka silamɛw dansa k'u kan ala k'o ta tiɲɛ i k'o halaki i k'o malo sunkalo la ye sunnen misiri welela denmuso fini seerelen don a la o nana tɛmɛ i sigilen la pali Allahumma khuzul man khazala muslim ni maa min ye silamɛw b'u danabolo kan ka dansa k'u kan o ta tiɲɛ misiri welela denmuso m'an bɔ an danabolo kan a y'a bɔ a kan Kulibali i b'i ɲɛ munnu de tigɛ k'a kɛ tan parce que n'a kɛra dɔrɔn ni karamɔgɔla mɔgɔ bɛ yen mɔgɔw b'anw de filɛ siga t'o la setanɛw tɛmɛndɔ i ni minnu sigilen don olu bɛ karamɔgɔkɛ lajɛ e kɔni b'i ta kɛ kɛrɛjɛngɛ ye Allahu akbar Kulibali i b'i ta kɛ kɛrɛjɛngɛ ye mun ka di e la n'o man di karamɔgɔkɛ la Allahu akbar abani attention Allahu akbar n ye silamɛ ye n ye karamɔgɔ ye nka foyi man di ne na karamɔgɔ jumɛn y'o f'i ye maa si an m'o mɛn denmisɛnw kɔni bolo ninnu tɛ kalama olu tɛ diɲɛ kalama yɛrɛ u b'a kalama Allahu akbar olu denw de kelen bɛ ka dugu fa Allahu akbar minisipu olu de ni takula bɛ na misiri da yɛrɛ la se si t'i ye ni m'i janto i yɛrɛ la i ka suni tiɲɛ dɔ don siga t'o la aw bɛ tila ka danga don k'a sɔrɔ aw yɛrɛ de y'a kɛbaa ye Allahu akbar jeli bɛ silamɛw malo k'u lebu na aw selila yɛrɛw tɛ olu don Allahu akbar Aidara n'u sera k'o bɔ kutuba la fɔlɔ yanni mɔgɔw ɲɛma ka jɔ tɛ danga mana fara anw da in kan o man ɲi dɛ Aidara kumana sun na kira ko maa min ye walimuso filɛ ni nege ye e ka sun banna Allahu akbar a baraji ko don pewu Allahu akbar o kɔrɔ tɛ ni sunkalo sera ko i ni muso tɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na dɛ ko ni nege ye Allahu akbar nazaratul ula laka wa saniya alayka a tigi y'a fɔ muso dagabana ye cogo a kɛn bɛ k'a yɛrɛ bila masiba bila cogo la fini taralenw don ko ni silamɛ y'a ye ko a ye ko fɔlɔ kira ko o jurumu t'i kan Allahu akbar ko nka filanan jurumu b'a la kumana n bɛ fɛ k'a fɔ dɔw y'a faamu de ko n'i y'a ye tan jurumu t'o la ko i bɛ girin k'i kun suli kana filɛ bilen non o tɛ o ne ye feerekɛla de ye sugunikura la ne sigi bɛ n ka minɛnw kunna seliladen kelen k'a ka finiw seera la o bɛ pali la ka na ne yɛrɛ kamana gannen don ne bɛna suntigɛ sɔrɔ ka sama n ka denbaya ma cogo min o n'a bɛ ko a bɛna sanni kɛ ne kunna ni ne ɲɛ b'o la mɛlɛkɛw de bɛna sanni kɛ olu t'a sa Aidara nazaratul ula kɔrɔ ye a ye cogo fɔlɔ a ka setanɛya la ko o yafalen don kan'a ye ten bilen a ye dɔrɔn n ka kiliyanti bɛna a bɛna ɲamaku bɔrɛ 2 san ne na n ka denbaya ka suntigɛ sɔrɔ jɛnɛba i ka kɛnɛ ɲamaku bɛ yen o a bɔrɛ ye joli ye nin don e tɛ nin bɔ a la a san nana sa mais ala ɲɛ b'i dusukun na n'i b'i ka ɲamaku feere yɔrɔ ɲini walima i mago bɛ nin de la ala t'o dɔn ne ye
o kuma na a kana a yɛrɛ don kaso la ko a b'a a yɛrɛ ka feerew tiɲɛ sugu la ko dɔ bɛna fɔ ni muso in b'a kunna muso bɛɛ ka na a feere a bɛɛ ma subhanallah abali wa kuma jugu ti fɔ kiliyan ye ko k'a da feere kuma ma Allahu akbar feere kuma dumani kana tɛmɛ o kan nin ka ɲi dɛ nin ɲɛmako in nin bɔra Sikaso ɲɛmako don n'Ala sɔnna ni dɔwɛrɛ nana n bɛ dɔ bili ɲɛ ha i y'a mɛn i ka feere kɛ k'a don Ala b'a dɔn feere kɛ k'a don siga t'o la o kumana Nazaratul Ula de ye a sitanɛma bɛ ka kana i y'a ye ten k'o yafara filanan sa nka n'i tilala k'a ye tiɲɛ yɛrɛ la nin ka di ne ye ne ye nin sɔrɔ o kumana i ka ko i bolo sun banna Allahu akbar wulibali a bɛ faamu de wa o kumana Ala ko adamaden ka baara bɛɛ b'i yɛrɛ bolo fo su sun b'ale Ala bolo mɛlɛkɛ t'o sɛbɛn mɛlɛkɛ bɛ kɛnɛmana dɔn nka a tɛ sokɔnɔna dɔw dɔn ni cɛ n'a muso donna so kɔnɔ a fɔra mɛlɛkɛw ma ko kɛnɛma Ala y'o bonya da adamaden kan hali karamu n'a bani Adama Ala ye adamaden bonya da ni cɛ n'a muso donna so kɔnɔ dɔrɔn mɛlɛkɛw bɛ to kɛnɛma e sunnen ni muso bɛ so kɔnɔ ye mɛlɛkɛw bɛ kɛnɛma olu bɛ se ka ɲuman ni juguman se b'o la Ala ko a ye sun to ma dɛ zamzamiw Allahu akbar a ko lahara don ko wele daba de bɛna wele da nin b'a sɔrɔ a ma daminɛ dɛ ko yunadi munadi yawmul ba'si lahara jɔ don tɛ dɛ kunu don Allahu akbar jɔ bɛna adamadenw bɛna wɔsi kitabutigi dɔw ko fɔ mɔgɔw bɛ nɔɔni kɛ o wɔsi ji la ko tile bɛna surunya kunkolo la o ye surunya da ye hami ni jɔrɔ ko fa b'i dogo a den la den yɛrɛ tɛ sɔn a ba k'a ye lahara yafirul maru i wolo balima i ni min ye sin kelen min lahara i tɛ sɔn i n'a ka ɲɔgɔn ye parce que a b'i ka ko dɔ kalama siga t'o la a kana n'i lebu lahara bɛ gɛlɛya o siga t'a la kow bɛ ban pewu an m'a daminɛ o siga t'o la an fɛn o fɛn filɛ an bɛɛ y'an yɛrɛ ye diɲɛ na yan de a kɛra ten a ma fɔ an si ye ko an bɛna mɛ an y'an yɛrɛ ye yan an y'an yɛrɛ ye jeli nana n'an ye n'o tigi ko an salen kɔ ko a b'an wuli sigayɔrɔ bɛ min sigayɔrɔ t'o la a jira o kumana sa ko yomul baasi buru fiyɛ don bɛɛ wulilen kiiri tigɛli tɛ dɛ o ma daminɛ fɔlɔ kiiri tigɛli ma daminɛ misaliw ma turu fɔlɔ baasu yɛrɛ don bɛɛ wuli don ko ni bɛɛ wulila Ala b'a fɔ ko munadi ka wele da ko yan'a ka mɔgɔw ka sara minɛ ɲɔgɔn na minnu ka sara b'ale bolo k'u ta minɛ fɔlɔ o don kiiri bɛ kɛ ni tiɲɛ ye dɛ siga t'o la wazunu yawmaizin bil qist Ala yɛrɛ de ko kuranɛ kɔnɔ ko o don peseli tomi kelen t'a dɔw jɛ ko a bɛ kɛ k'a dakɛ sinamuso ye min kɛ sinamuso la i ye min fɔ a kɔfɛ i ye dabali jugu min kɛ a ye min kɛ ɲɔgɔn na diɲɛ na yan a ye min fɔ ɲɔgɔn kɔfɛ bil qist o kelen tɛ dɔ jɛ o kumana ale yɛrɛ min ye Ala ye n'ale de ye setigi ye ale ka jɔnw ka tɔɲɔli minɛ ka di jɔnw ma ko yan'o cɛ hakɛ min b'ale kan f'a ka daminɛ o la ko a bɛ daminɛ ale Ala la hakɛ min b'ale kan o de bɛ ɲɛnabɔ fɔlɔ kumana weleda bɛ weleda ko ayina lezina ajruhum ala Allah ko adamadenw jinɛw minnu ka juru bɛ Ala la k'olu kana fɔlɔ ko o yɔrɔ la
minnu y'a fara mɔgɔw ma ka se t'u ye olu b'u bolo kɔrɔta minnu sabalila u tɔɲɔna olu b'u bolo kɔrɔta minnu ka sun kɛra ala ɲɛda kama olu b'u bolo kɔrɔta n'olu bɔra ye tuma min na olu t'a dɔn yɛrɛ mun bɛna kɛ kitabu diri kini fɛ a diri numan fɛ i jugera tan i jugera tan o tɛ kɛ olu ɲɛna Allahu akbar sigei ami ko ala k'a ɲɛ la n ko ami wallahi nka an b'a labɛn de dɛ inshallah a ma nɔgɔn ma nɔgɔn ka yafa ka se t'u ye siga t'a la ka sabali tiɲɛ sabali bɔyɔrɔ de ka ca sabali dɔ ye cɛ gɔnna muso nana a yɛrɛ d'i ma maa tɛ yen waati ka ɲi e ko ala ne kɔni sigei n sabalila wallahi ne ti sɔn sigei walima cɛ dagabana min cɛ ka ɲi se b'a ye o ka muso dɔ nɛgɛ ka taa n'a ye yɔrɔ la maa tɛ ala kɔ muso k'i miiri lahara don la ani janfa la k'a fɔ ne ti sɔn ala ti dan sɔrɔ ni mɔgɔ ninnu de la n ko dan tɛ ninnu de la siga t'a la zamzamiw Allahu akbar o dan tɛ ninnu ayi o tu la i m'a ye yusufu ta kɛra cogo min sigei wala mɛ kuranɛ ye wulibali fɔ dɛ wala ka de hamati bɛ yen wa hamma biha u mana kɔrɔ yɛlɛmɛ cogo o cogo hamma biha don siga t'o la ayidara o bɛ to a nɔ la ye u ye tafsiriw yɛlɛmɛ k'a yɛlɛmɛ cogo t'a la sa hammati bihi wa hamma biha lawla an ra'a burhana rabbi Allahu akbar Allahu akbar zamzamiw a ma nɔgɔn wallahi bana t'e la bana tɛ nin na aw fila yɔrɔ fɛrɛlen la ko zali ka taa hamina ni yusufu ye ala y'a fɔ ka da ko yusufu yɛrɛ hamina n'a ye ko lawla an ra'a burhana rabbi ko yusufu hamine n'a ye nabi ɲumanw don ala y'olu kɛ maasumu de ye a diyara i ye a ma ji ye i tɛ se ka n ko ta siga t'o la a fɔli de ma ko el maasum Allahu akbar wulibali ko ta se t'u ye ayi mɛ muso jarabira yusufu la ka don so kɔnɔ ka datugu tiɲɛ na kuranɛ ko yusufu yɛrɛ hamina n'a ye ko nka ni ala ka dalilu kun tɛ ni ala ka dalilu kun tɛ ko kun bɛ bɔ a la ko dalilu in ye mun ye ko jibirila de ye jahanama jira yusufu la ko attention sigei zamzamiw o yɔrɔ bɛɛ yusufu y'i kɔ dɔn ko wala Allahu akbar fɛn dɔ de b'i bɔ a la siga t'o la o don dɛ hali ne yɛrɛ ko hali n'i ma jahanama ye fɛn dɔ jirali la o i n'i dusukun kumana o mɔgɔ bɛ ban kojugu ma ni dalilu de ye o siga t'o la nabi ɲumanw ni kiraw ta bɛ se ka kɛ kɛnɛkanta ye mɛ e ta bɛ se ka kɛ i ni dusukun bɛ kuma ko i ye baya kɛ ni ala kumana ko Allahu akbar o ye tiɲɛ zamzamiw Allahu akbar ne bɛ kuma surunya ya ka sinɛfɔw fo o ye foli minɛ aw minnu fana nana far'u kan an b'a yɛrɛ fo Allahu akbar nka a ma sudanw b'o so la ɲɔ tɛ mɔnɛ kun tɛ don an yɛrɛ la siga t'o la ba tati kun bɛ a b'a fa kun bɛ sale de kɛ ka kuru fa ani bama sinɛfɔw tɛ se k'a bɔsi boso la o bɛ gɛlɛya dɔɔnin ayi Allahu akbar ko duloki badira degun kama yɛrɛ ma sinɛfɔw fɛ dɔ dira ne yɛrɛ ma ne ma n da ye de ne ye n ta ta n ko n b'o ɲini badara de don a jeni don dɔ ye ne ta don e tɛ ani m'a fɔ e don ne ko badara e ye badara ye wa ayi ale to yen a bɛ sɔrɔ e yɛrɛ de don ne ma n da ye i y'a dɔn kɔni sow y'a su ala k'aw bɛɛ nisɔndiya ala k'aw bɛɛ nisɔndiya nka lahara ti jɔ minnu ɲɛna a ɲɛfɔlen filaw ye dɛ ala k'a nɔgɔya n'aw ye ala k'a n'aw sutura ala k'a n'aw wasa salamu aleykum wa rahmatulah ko baya n ti fila fara ala kan n ti fila n ti jɛnɛya kɛ n ti suyɛli kɛ n ti den faga n ti namara kɛ n sen mara n t'a kɛ n bolo kɔrɔ
ni kira muhammadu ye bila baara ɲuman min na an b'a kɛ ala k'an sa ala ka n'an dɛsɛ sɔli ala